म हुँ जय प्रधान, हेर्दै हुनुहुन्छ टेकपाना र म आएको छु आज सेक्युरिटी प्यालमा जान्न सेक्युरिटी प्यालको कार्यशैली र सेक्युरिटी प्यालको कार्यविधि र यो सबै कुरा तपाईकै लागि। Jay, welcome to SecurityPal. Good. How are you? Good to see you, Dai. Good to see you again. Thank you for having us at your office. Of course, and thank you for. मेहनत लागेको छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई पनि आजको दिनसम्म आइपुग्न र मलाई पनि तपाईहरु सामु यसरी यो कन्टेन्ट गर्नलाई. No, I know that the last time we talked was about almost 2 years ago. Yes. And you also know कि हामी रेडी थिएनौ त्यतिखेर तिमी त्यतिखेर लास्ट टाइम आउँदाखेरि तल्ला त बन्दैन थियो त्यही भएर त्यो त देखाउने कुरा भएन सो त्यतिखेर हामीले नो भन्नु पर्यो अनफर्चुनेटली नट बिकज वी डिडन्ट वान्ट टु बट बिकज वी वर नट रेडी है सो आई एम ग्ल्याड द्याट फाइनली वी कुड डु दिस सो वेलकम टु SecurityPal सो द्याट्स वाट हाम्रो लबी भयो यहाँ SecurityPalमा वान थिङ द्याट यु लुक एट जे इज as I walk you through the office हामी डिजाइन प्रोसेसमै almost 6 months जस्तो स्पेन्ड गरे हो कि we have been very intentional about building something that would allow us to build a culture that we want है त्यही भएर हरेक corner has a story and everything that you see around will have a story and I'll walk you through that story पनि है अनि यो लबी डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सोचिरहेको थियौँ हामीले भन्दाखेरि we wanted to give it a really good of a premium hotel kind of feel के भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ comfortable हैन अनि inviting colors अनि inviting acousticsहरु you can see a lot of wood तपाईले यसो सोच्नु भएन आईटी कम्पनी सँगसँगै होटल पनि चलाइदिउँ भनेर well you know maybe someday है त्यतिखेर then you have to start होटलको टुरको छुट्टै one है अनि म आफै पनि होटलियर भएको कारणले गर्दाखेरि I see these elements of के भन्छ ambience and एकदमै calmness and which is an intentional effort that we put so I can you know behind us we have let's say our stories chapter 2 अहिलेसम्म कतिवटा च्याप्टर पुग्यो त so we are chapter 3 so now this time July will be chapter 4 है हाम्रो chapter 3 हुँदाखेरि चाहिँ chapter 2 को पोस्टर्सहरु लाग्छ यसरी अब chapter 4 सुरु गर्दा chapter 3 को पोस्टर्सहरु यसरी लाइक लिटरली मुभी पोस्टर्स जस्तै नै लाग्छ द आइडिया इज हामी SecurityPal सुरु गर्दाखेरि चाहिँ we knew कि we wanted to write a very different story तिमीले मार्केटमा हेर्यो भने सिलिकन पिक्स को कन्सेप्ट देखि लिएर हाम्रो इकोसिस्टमको इन्भेस्टमेन्टहरु थोरै डिफरेन्ट नै देखिरहेको हुन्छ सो त्यो हाम्रो आवर स्टोरीज भनेर त्यो कथालाई प्रेरित गर्न चाहिँ के कुराहरु गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर 3 years ago चाहिँ we came up with this concept where हामी आफ्नै स्टोरी चाहिँ एकअर्कालाई शेयर गरेर किन टुगेदरनेसहरु लिएर नआउने त हामी चाहिँ आवर स्टोरीज शेयर कनेक्ट इन्स्पायर भनेर भन्छौं कि we look for like big personalities to get inspired that I believe that in every walks of life there are amazing stories among us okay our stories भनेको चाहिँ त्यो प्लेटफर्म भनेर क्रिएट गरेको where we will create a safe place for people to tell their stories so the stories of vulnerability or key stories of work it can be anything any story where you have encountered a struggle encountered a situation persevered fought through learned lessons sometimes succeeded sometimes failed anything that you feel this platform is safe enough to talk about and then I've been so lucky have a seat I've been so lucky we have heard some amazing deeply personal stories in our stories and one of the things that we don't do malai धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ भने our stories को भिडियोजहरु किन युट्युबमा हुँदैन यो भन्दैन भन्दा because these are deeply personal stories and then we want to also respect that and this is a SecurityPal story and we want to also keep it within SecurityPal त्यसरी चाहिँ सुरु भयो है it's like 4 internal storytellers हुन्छ and then 1 external storyteller comes so we also invite one external storyteller and maybe you'll be the next one I don't know has been a fun journey so far in these 4 years a lot of things including अहिलेको AI को फेज देखि लिएर सबै a lot of engagement investment in the ecosystem lots of partners knowing people like yourself पनि हैन so it has been a fun journey and in SecurityPal को around मा चाहिँ there is a lot of things that people mention around SecurityPal के जस्तै म कहिलेकाहीँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि आईडी कार्ड चाहिँ SecurityPal को यसरी देखाउँछ अनि यहाँ SecurityPal देख्छ कि अनि तपाईहरुले सिक्युरिटी कम्पनी हो गरुड जस्तो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ हैन so there is हो तर in a very different manner you provide security we definitely provide security in a totally different way के हामी सुरुमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ साइबर सिक्युरिटी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरुले पेन टेस्टिङ VAPT इथिकल ह्याकिङ मात्रै बुझ्थ्यो हामी चाहिँ साइबर सिक्युरिटी को अलि डिफरेंट लेयरमा काम गर्छौं GRC को लेयरमा I'd like to stop you on that and ask you किनकि म SecurityPal मा जान्छु भन्दाखेरि जनमानसमा म जता गएँ अब अर्को के गर्दै छु त अब जाँदै छु म SecurityPal मा मेरो वर्क कल्चरको जुन कन्टेन्ट टेकपानासँग गरिरहेको छु त्यो अगाडि बढ्दै छ भनिरहेको थिए अरे यार SecurityPal सुनिरहेको कम्पनी हो तर गर्छ चाहिँ के भनिरहेको थियो एक्चुअली गर्छ के त मलाई बेसिक
ल्याङ्ग्वेजमा सरल भाषामा बुझाइदिनु म जति सक्दो सरल त्यति जति सक्छु त्यति सरल बनाउन खोज्छु है त एन्ड देन सक्सेसफुल कति हुन्छु सो यु डिसाइड है सो सेक्युरिटीपालले के गर्छ त भन्दाखेरि स्पेसली B2B SaaS कम्पनीजहरू चाहिँ को सेल्स साइकलमा चाहिँ त्यो सेल्सको कन्भर्सेसनहरू सुरु हुन्छ अनि त्यो अलमोस्ट लाइक डिल क्लोज हुने बेलातिर चाहिँ एउटा हर्डल आउँछ कि त्यो हर्डल चाहिँ एउटा कम्प्लायन्सको हर्डल हो कि जहाँ चाहिँ जसले किन्न खोजेछ नि जसले सेवा अथवा प्रविधि किन्न खोजेको कम्पनीले बेच्न खोजेको कम्पनीसँग चाहिँ विभिन्न कुराहरू जान्नको लागि एउटा लिस्ट अफ क्वेसनर पठाउँछ कि त्यो क्वेसनर चाहिँ मोर अडिट एङ्गलबाट आउँछ तिमीहरू लिगल एन्टिटी कहाँ रेजिस्टर गरेछ तिमीहरूको कम्पनी कसरी चलिरहेछ डिजिटल एनालाइसिस जस्तो you can look at it that way एकदमै त्यो पेस्टल एनालिसिस जसरी मेबी इभेन्चुली रिपोर्ट पनि निक्लिन सक्छ त्यसको होइन तर त्यो हर्डल हुन्छ कि अब एउटा सानो कम्पनी छ जसले चाहिँ महिनामा 1-2टा मात्रै सेल गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ इन हाउस नै गर्छ होइन तर इफ यु लुक एट हाम्रो कस्टमर्सहरू द ओपन एआइज द फिगमाजहरू इमेजिन दे विल टक विथ hundreds of prospects every single month उनीहरूलाई इन हाउस त्यो बिल्ड गर्न त गाह्रो भयो नि द्याट्स वेयर सेक्युरिटीपाल कम्स इन अनि हामीले त्यो हर्डललाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूको साइबर सिक्युरिटीको पोलिसी हामीले बुझ्छौँ अनि त्यो बुझाइको अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो जति पनि उनीहरूको प्रोस्पेक्टिभ बायरहरूले सोधेको क्वेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी 3टा डिफ्रेन्ट लेयरबाट चाहिँ समाधान गरेर पठाउँछौँ है हाम्रो फर्स्ट लेयर भनेको चाहिँ ह्युमन एक्सपर्टिज लेयर हो कि द्याट्स वाट वी बिल्ड है हामीसँग एकदमै जिआरसी एक्सपर्ट्सहरू ग्लोबल्ली सर्टिफाइड जिआरसी एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले नै लगानी गरेर विल टेक देम थ्रु अ सर्टिफिकेसन जर्नी हामीसँग नेक्स्ट लेयर भनेको सफ्टवेयरको लेयर छ त्यो लेयर पनि भयो अनि अर्को लेयर भनेको हामी वी आर बिल्डिङ फर अलमोस्ट 1.5 year एआईको लेयर छ यो 3टा लेयरको थ्रुबाट त्यो समाधान गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो हो भनौँ न सो द्याट्स वाट वी डु इफ द्याट मेक्स सेन्स है इट टोटली डज दैट आई सी अ भेरी सिग्निफिकेन्ट फोटो हियर हैन the ambassador to the United States, Dina Thompson, यहाँ देखिरहेको छु इनअगुरेसन चलिरहेको छ पुकार देखिरहेको छु Why was the ambassador to the United States invited here? What was the whole point? When we created this facility, when we were done with building this up, we wanted to let the world know that we have built a state-of-the-art facility in Nepal through which we are serving the biggest and the best companies in the world. And then Nepal bata herदाखेरि चाहिँ how do we make the best and the biggest statement, especially North America ma भन्दाखेरि bring the US ambassador, request him to do the honors. He accepted fortunately, and then came in and then helped us inaugurate this facility. So that's the story. So you'll see that we have our first floor is the community floor, and you'll see the reason why we call it community floor, right? Open floor, stage pani. This is where all of our SecurityPal programs happen. अनि हामीले यो कम्युनिटी फ्लोर डिजाइन गर्दाखेरि कसरी डिजाइन गरेको त भन्दाखेरि मैले भने नि हामी सेक्युरिटीपालमा धेरै जसो कामहरू हामी गर्ने सबै कामहरू चाहिँ इन्टेन्सनल भएर गर्छौँ है डिजाइन सुरु गर्दाखेरि नै आई वान्टेड अ प्लेस द्याट कुड बी अ कम्युनिटी फर everyone at SecurityPal where people can come talk. You can see that people are doing Vision Pro, they're playing pool around pani. And also at the same time, it can be a community floor for... It's actually the break time there? It is not a break time yet. Okay. People, if they don't have anything to do, they'll definitely play, right? So every floor ma we have this water cooler ma. Okay. So there's a box that you can push, comes out, and then if there is anything that you need, so you'll have it here, okay? Bandage haru huna sakcha, ani kaile kahi hot water bags haru huna sakcha. त्यो सबै will have it here. So in every floor we have this, okay? So people know it, अनि हाम्रो onboarding process मै they will know कि ल यहाँ यस्तो छ भनेर है. यता हेर्यो भनेदेखि चाहिँ now we have our data team and engineering team working from here, product design and engineering and data भन्छौँ हामीले है. So that's here. We have another soft soccer table here, by the way. Again, I don't know if you have seen this. So you basically 4 people can play, and then there is a ball, and if you can hit the ball underneath, bench भित्र छिराउनु पर्यो त्यो. Hello Ashish ji. Hi Jay. So तपाईको हाम्रो टिमलाई तपाईको इन्ट्रोडक्सन दिदिनुस् न प्लिज. मेरो नाम चाहिँ आशिष थापा. म चाहिँ पोखराबाट अनि सेक्युरिटीपालमा चाहिँ एज अ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर प्लस इन्जिनियरिङ लिडको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु. ल अब यो गर्दा गर्दै म तपाईलाई तपाईको जब डिस्क्रिप्सनहरु पनि सोध्छु हैन. सो तपाईको यहाँ सेक्युरिटीपालमा कति भयो समय? 1 वर्ष हुन लाग्यो. सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? अहिलेसम्म त एकदम राम्रो भइरहेछ. धेरै कुरा सिके पनि मैले, अनि त्यो सिक्ने प्रोसेस अझै पनि जारी नै छ भनौँ. ग्रोथ पाथ चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ. ग्रोथ पाथ चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ. सो तपाईको टिममा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो टिममा चाहिँ 10 पिपल हुनुहुन्छ. दे आर 3 डिजाइनर्स अनि पछि 7 डेभलपर्स छौँ हामी.
अनि यो चाहिँ नेपाल पार्टमा भयो अनि हाम्रो युएसमा पनि इन्जिनियरिङ टिम चाहिँ हुनुहुन्छ सो तपाईँले नै लिड गर्नुहुन्छ युएस पार्टलाई पनि होइन युएस पार्टमा चाहिँ युएसको म्यानेजर लिड गर्नुहुन्छ वी वर्क कोलाबोरेटिभली हजुर सो कोलाबोरेसनमा जाँदाखेरि अब भनौँ न नयाँ नयाँ मान्छे नयाँ नयाँ टिमहरूसँग केन्या युएस नेपाल त्यसरी काम गर्दाखेरि कतिको गाह्रो सजिलो छ तपाईँलाई त्यस्तो डिफिकल्ट चाहिँ छैन लाइक हामीले स्पेसिफिक फिचर्सहरू आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार गर्छौँ अनि पछि कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ मोस्टली वी युज नोसन जहाँ चाहिँ हामीले जे रिसर्च गऱ्यौँ अथवा केही गऱ्यौँ भने पनि वी डकुमेन्ट अनि वी लाइक आफ्नै टाइम जोनमा आएर लेट्स चाहिँ मैले केही गरिरहेको छु अनि मैले यस्तो यस्तो गर्न लागिरहेको छु अब हजुरहरूको भ्यू के छ भनेर लाइक सोध्छु मैले उहाँहरूले आएर कमेन्ट गरेर जानुहुन्छ अनि त्यही ब्याक एन्ड फोर्थ त्यसमै हुन्छ हाम्रो अनि पछि अर्को चाहिँ अब पुल रिक्वेस्टहरू बनाउँदाखेरि हामीले उहाँहरूको रिभ्यू गर्छौँ उहाँहरूले हाम्रो रिभ्यू गर्नुहुन्छ स्मुथ नै छ त्यस्तो लाइक टाइम जोनले चाहिँ त्यस्तो असर चाहिँ परिरहेको छैन ओके आई सी थ्याङ्क यू सो मच One thing that we'll also see SecurityPal मा यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि we have a lot of whiteboards around के यहीँ हेऱ्यो भने there is a whiteboard, people are writing there is another one there. We focus a lot in collaboration, the real-time collaboration and ideation के so that's where one of the hallmark of what we do here is there is a lot of whiteboards around. Hello Subaji. Hi Jay. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुरलाई? I'm good as well. So तपाईको चाहिँ अब SecurityPal-मा आबद्धता भएको मैले धेरै वर्ष भयो भनेर थाहा पाएँ. You're one of the first batch of the people that joined SecurityPal हैन? So कति वर्ष भयो? Been 3.5 years. हजुर. So तपाईले के हेर्नुहुन्छ यहाँ? Okay. म चाहिँ पिपल अपरेसन स्पेशलिस्ट हो पिपल अपरेसन्स डिपार्टमेन्टमै काम गरिरहेको छु सो यो 3 वर्ष कति 3.5 इयर्स भन्नुभयो 3.5 इयर्सको यो अन्तरालमा तपाईले SecurityPal-मा आउँदाखेरि आफ्नो पर्सनल ग्रोथ कस्तो देख्नु भएको छ I like your question, Jay. So yeah, when I joined SecurityPal, I was a fresher, right? अब fresher भन्दाखेरि कलेज त पढिरहेको थियो हैन स्टुडेन्ट्स त थिए तर प्रोफेसनल जर्नी कस्तो थियो त कर्पोरेट वर्ल्ड हाउ डज इट लुक लाइक भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन कि सो SecurityPal ले चाहिँ मेरो फाउन्डेसनै बनाएको छ है आई ग्रू इन्टु बिङ अ कन्फिडेन्ट वुमन विच obviously I'm speaking in front of you भनेपछि I think that shows pani somewhat and yes a reflective person which I think this is one of the skills that I want to continue for the entire my life and yes grown into a lot of areas like how I behave how I talk and how I empathize people I think these are the skills that I learned okay so तपाईको टिममा चाहिँ कसैलाई यदि भनौं न तपाईसँग आबद्ध हुनु मन छ तपाईको टिममा आएर काम गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ के हुनुपर्छ त कुनै पनि व्यक्तिमा ओके फर पिपल अपरेसन्स पिपल अपरेसन्स को लागि चाहिँ आई फिल दैट empathy र emotional intelligence that's so required के किनभनेपछि day in and day out we need to talk to people right so we need to build that connection अनि be comfortable with them also make them feel comfortable है अनि एउटा trust जुन हामी सबैमा भन्छौं कि we need to build that trust with people and those are the core skills that are required besides that of course म पनि हुन त म HR पढेर नि आएको हो MBA है तर HR स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्ने छैन तर yeah some of the skills such as technically efficient हुनु पर्यो given that अब हाम्रो technical business नै technical हो है I'm not saying more into त्यो areas तर yeah we need to get things done है काम गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ थकाइ लाग्छ सुत्न मन लाग्छ so you have a room there कहिलेकाहीँ बिरामी फिल भइरहेको हुन्छ घर जानको लागि not well enough go and sleep there we have a lot of SecurityPal mothers now becomes a nursing room as well so what you have to do is just do it you don't need to book it do this go inside pull the curtain and then sleep so a proper bed a proper floating bed by the way I went to a corporate हैन अनि त्यति बेला उहाँहरुले चाहिँ त्यो वेलनेस रुम भनेर उहाँहरुले पनि राख्नु भएको थियो नाउ अब त यो बेसिकै हो जस्तो it's basic it's very basic yeah तर युज गरेनन् रे के त त्यहाँ है how often मान्छे यहाँको तपाईको कर्मचारीहरुले चाहिँ यहाँ कतिको यो युज gets used all the time yeah yeah I mean, that's also why we have the curtain pani not that the if there is no point there's no point in having a space that people don't use okay
it's very important for people. The adoption चाहिन्छ नि त. We use a lot, and we have a हाम्रो नाइट शिफ्टको टिम चाहिँ कहिलेकाहीँ अफिसबाट पनि काम गर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ घरबाट पनि काम गर्ने हुन्छ. अनि राति काम गर्दै गर्दाखेरि थकान हुन सक्छ नि. Come here, sleep. We have तल bin bag rooms-हरु पनि छ. People can go to those bin bag rooms पनि sleep. Right beside the canteen, yeah. So people can use that, and people use it all the time. Speaking of canteen, I see the prices of the canteen to be very, I don't know, are you not affected by inflation or what? So canteen ko चाहिँ के भइराछ भन्दै, we don't run those canteens, है. हामी चाहिँ there are people that are helping us outsource नै हो. So cloud kitchen लाई चाहिँ दिया हो. So हामीले our deal with them is, so we won't charge you anything. On top of that, हामीले gas देखि लिएर, so we have created a industrial scale kitchen नै inside के. Everything free, nothing setup cost. Just हामीलाई के गर्नु पर्यो त, तिमीले subsidize गरिदिनु पर्यो is the deal के. And then we don't really believe in doing everything free. Everything is subsidized. But if I'm bringing in guests, I can always put except for the remuneration होला. Except for that. अस्ति पनि मैले पढाएको थिएँ, I took a photo of it. यहाँ तपाईले मलाई यसो टुर गराउँदाखेरि, this means a lot of एकदम heavy message छ त्यसमा हैन. So यो यत्रो पुरा राख्नुको कारण चाहिँ के हो त? This is from our investor's office in the Bay Area. Craft Venture, the VC that put Series A on us. उनीहरुको अफिसमा चाहिँ there is this big ठ्याक्कै यस्तै देखिने तर a little bit bigger के product moment जस्तै यसरी छ. अनि the first time I laid eyes into that and then read the message, I felt कि I need to take it from the Silicon Valley to the Silicon Peaks. I see peaks again. Yeah. One thing I was thinking, यो तिमीलाई तलदेखि माथिसम्म देखाउने ल्याउँदाखेरि चाहिँ I've done it probably hundreds of times already. Okay? It feels like I was doing all of that for this, to prepare for this one show for you. That's a very big compliment coming from you. किनकि त्यो कपिल शर्माले भन्थ्यो कि तपाईले यत्रो गर्नुभयो आज तपाई कपिल शर्मा शोमा आउँदै कस्तो फिल भइरहेछ. हो त मैले त यसैको लागि प्रिपेयर गरेर जस्तो भयो कि. So yeah, so Silicon Peaks पनि भयो, mountains पनि भयो. त्यही उसमा चाहिँ डिजाइन गरेको हाम्रो working pod हो त्यो. If people have meetings they can come in there, dedicated work पनि people can come in and work from there because हामी एकदमै open culture छौ नि त. And then there's no cubicles. There are sometimes people need dedicated working space नि त. And then also maybe taking calls with customers, with team members. त्यसो बेलामा चाहिँ they can use it. यहाँ recreational धेरै देख्छु तलको र माथिको ठाउँमा हैन. यहाँ फेरि यो के, what is this like? This is a library, a full-fledged library. A whole chunk of our space is dedicated to a library. Yeah. So don't say that you want to also rent it out. Like the. I mean, I see opportunities. तर तपाईले सबै फ्रीमा दिइराख्नु भएको छ. Of course, I'm giving it free, so nobody is going to pay you for this. Yeah. So this is a full-fledged library, self-operated. We don't have a librarian. So how does the book come in and go? People can request, of course, for new books. There is a web app that we have developed. People can log in and then ask for take the book. Yeah, register. People can actually work. Yeah, people can work here as well. There are some dedicated spaces that people can work quietly from as well. Wow, मान्छेहरु मजाले बसेर यही बसेर काम पनि गरिरहेको. And this is also our media room, by the way. कहिलेकाहीँ भिडियोहरु शुट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यही शुट गर्नु पर्यो. तपाईको अफिसै हरेक कुनामा टिकटक चाहिँ Come over, let's do more shoots. Rajesh Hamal came here to do a Chairman Prasko shoot, by the way. Yeah, he did. You gave out the location for free. We did. Yeah, to all the agencies and brands out there, if you want a good space for yourself, this is the place where you can. Or maybe you want to be our agent and then make some money out of it. Yeah, I wouldn't mind. Like, come on, I mean, this space for what you built. Yeah. Wow. I mean, seriously, this is like really good. Hello, sir. How are you? Okay. Sir, हजुरको परिचय हाम्रो दर्शकको लागि. मेरो नाम चाहिँ समीर. म चाहिँ SecurityPal-सँग अलमोस्ट 3.5 वर्षदेखि आबद्ध छु. करेन्टली चाहिँ SecurityPal-मा म चाहिँ इन्फर्मेसन सिक्युरिटी र कम्प्लायन्स म्यानेजर भएर काम गरिरहेको छु. अब इन्फर्मेसन सिक्युरिटी भनेको सबैभन्दा सेन्सिटिभ कुरा आजको युगमा, आजको दिनमा. इज इट नट अ च्यालेन्ज फर यु? तपाईको पद नै चुनौती हो जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? कति केसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ. आई थिङ्क हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्समा पनि कति केसमा अलिक क्याजुअली लिनुपर्ने कति कुराहरू नेचुरली नै आइरहेको हुन्छ होइन. अनि हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि हामी युएस बेस्ड कम्पनी भएको भएर चाहिँ हामी रुल्स पोलिसी स्ट्यान्डर्ड्सहरूबाट चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. फेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब यो SOC 2 Type 2 ISO 27001 भन्ने ठुल्ठुलो फ्रेमवर्कहरू पनि हुन्छ क्या. अनि त्यो सबै फलो गर होइन. यो आइडी कार्ड्सहरू सधैँ लाउनुपर्छ होइन. अनि मसिनहरू लक गर त्यस्तो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
पिपल जसले अलरेडी अरू कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छ अनि उसलाई लिएर आएर फेरि ल यहाँ यस्तो स्ट्रिक्ट हुन्छ है हाम्रो यो पोलिसी चाहिँ फलो गर्नुपर्छ पेपर चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ अनि यसमा चाहिँ तिम्रो डिभाइसहरूमा र इन्फर्मेसन जाँदा चाहिँ यो वेबसाइटमा नजाऊ अरू यो नगर भन्ने केसमा चाहिँ कति केसमा रेसिस्टेन्स अलिअलि आइरहेकै हुन्छ तर फेयरली चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ इट्स समथिङ द्याट वी हेभ क्रिएटेड एज अ कल्चर। यति धेरै कुरा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ आफू सुनको पिजडामा जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? सुनको पिजडा इट्स अ रियली गुड एनालोजी है। सुनको पिजडा भन्दा पनि आई सी दिस एकदम अलिक लिबरेटिङ पर्सपेक्टिभबाट नै हेर्छु है। जस्तै हामी नेपालमा बसेर हामीले ट्राइङ टु डु सो मेनी थिङ्स है। जस्तै अब नेपालमा भएको कुनै एउटा स्टार्टअपले अब ओपन एआई फिग्मा जस्तो क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्छ त्यो लेभलमा काम गर्न सक्छ उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लेभलमा सोच्न नै गाह्रो हुन्छ अनि त्यही लेभलमा चाहिँ त्यही विश्वास राखेर क्लाइन्टहरू लिएर आउनलाई अनि त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ रिटेन गर्नलाई पनि जे कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो त गर्नुपर्छ अनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि सुनको पिजडा जस्तो देखिएला तर आई थिङ्क हामी यहाँ बसेर सिलिकन पिक्स यस अफकोर्स सिलिकन पिक्सलाई चाहिँ प्रमोट नै गरिरहेको छौँ अन्त लाइक आई सी बिङ वेल प्रिपेयर्ड एन्ड एभ्रिथिङ अनि यतापट्टि फेरि अर्को मिटिङ रुम हो देयर इज अ कन्फरेन्स रुम त्यहाँ इट क्यान होल्ड अप टु 30 पिपल एट म्याक्स अनि अघि हामीले कम्युनिटी हल चाहिँ वी ओपन इट फर पिपल भने जस्तो कन्फरेन्स रुम पनि वी ओपन इट फर पिपल कि फर्स्ट सन्डे अफ इच मन्थ वी आर ओपनिङ दिस प्लेस फर पिपल द्याट वान्ट टु कम इन एन्ड डु वाट एभर दे वान्ट टु डु के स्पेसली इन ल म चाहिँ आएर काम गर्छु भने बाहिरको मान्छे भयो भने यु हेभ टु रेजिस्टर अफ कोर्स बिकज यु हेभ टु गो थ्रु द चेक इन प्रोसेस इन द गेट्स द्याट दे क्यान कम इन ल म चाहिँ सो जेनरली चाहिँ म लिङ्कडिनमा अनाउन्स गर्छु वी डिड इट लास्ट मन्थ हाम्रो फर्स्ट वान सो यु क्यान लुक फर युरसेल्फ इनसाइड नाइस easy seats, good place for round table. So this is the IT department, yeah? This is the IT department. I still can go inside here, so it's limited access. यसमा चाहिँ जानु पाउँछु त्यसमा चाहिँ जानु पाउँदिनँ because that's UPS room. So yeah, that's power backup. हाम्रो नेपालमा त चाहिने नै भयो हैन. So यो रुममा चाहिँ मेरो कार्डले काम गर्दैन. So people would probably guess कि I can go everywhere, but then there are still places that I cannot. The GM can't go everywhere. हैन त? The basic क्वालिफिकेसन्सहरू के छन् सेक्युरिटी प्यालसँग जोडिने हो भने लाइक अ कलेज ग्रेजुएट के दाइ जेनरली लेट्स हेयर इट फ्रम द जिएम फर्स्ट बिफोर आई गो टु द डिपार्टमेन्ट्स ओके हामी सुरुमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै डेलिभरी हेभी युनिट थियौँ कि द्याट मिन्स हामी धेरै जसो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ हायर गर्थ्यौँ है तर बिस्तारै हामीले के पनि थाहा पायौँ त भन्दाखेरि हामी प्रोग्रेस गर्दै जाँदाखेरि हामी हाम्रो डेलिभरी बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी न्यू कि वी कुड अल्सो हायर पिपल without any cybersecurity knowledge अथवा background and then train them to be able to do the job के so त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिचमा almost 1.5 वर्षपछि चाहिँ we found a way to bring in people that are hungry want to learn good English of course and then want to do something in cybersecurity and GRC that's the qualification you know I always say that you have to be a good human being to work at SecurityPal. That becomes the basics. You want to support everyone, challenge the right way. These are the basics. है हामीसँग डिपार्टमेन्टहरु चाहिँ टन्नै भइसक्यो अब अहिले 4 वर्षसम्म आउँदाखेरि हामी सुरुमा चाहिँ डेलिभरी मात्रै थियो भने अब अहिले फाइनान्स छ people operations we have marketing revenue operations we have data team we have engineering product design teams we have general operations which like make sure that this place looks as good as it does so IT नै पढ्नु पर्दैन IT नै पढ्नु पर्दैन there are avenues to I was there's someone that is right now in the office mostly I was talking to them and then he told me that he was a self-taught security professional no college degree whatsoever in terms of IT yeah in terms of IT and then he's part of SecurityPal. How did he crack that? Well, if you want to really do it, the world is an open school now. How did you take it? Like, कसरी तपाईले लिनुभयो जसमा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन थिएन हामी त त्यो हेर्दैनौ है जस्तै तिमी कति पढेछौ एक्जाम लिनुभयो त कसरी गर्नु we have हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यु प्रोसेस छ हामीले मल्टिपल मिनी इन्टरभ्युज गर्छौं भन्छौं त्यसमा रिटन असेसमेन्ट हुन सक्छ मल्टिपल डिफरेन्ट वेज अफ असेसिङ पिपल हुन सक्छ तर त्यो असेसमेन्टमा अ क्राइटेरिया इज नेभर तिमीले कति पढेछौ इट इज नेभर अ क्राइटेरिया आएको सुन सो आई गट टु नो तपाईँ चाहिँ यहाँ इन्टर्न हुनुहुन्छ कति महिना भयो हप्ता भयो महिना 3 मन्थ्स भइसक्यो सो बेसिकली तपाईँको इन्टर्नसिप चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभयो त यहाँ कि इन्फर्मेसन आयो कि आफैले एप्लाई गर्नुभयो कि सो
मैले चाहिँ SecurityPal को बारेमा स्किल ल्याबको थ्रु थाहा पाएँ स्किल ल्याब चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ हामी जस्तो इन्डिभिजुअल हाम्रो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड अनि हाम्रो स्किल सेट र हाम्रो इन्ट्रेस्टसँग अलाइन हुने जब अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अनि स्किल ल्याबको चाहिँ एउटा कस्टमर सर्भिस सेन्टर छ त्यो चाहिँ हाम्रो कलेजसँग इन्टिग्रेटेड छ के अनि सो त्यहाँ चाहिँ मैले अब इन्टर्नसिप गर्नु पर्यो 4th इयर आयो भनेर स्क्रोल डाउन गर्दा चाहिँ SecurityPal को न्यू एनालिस्ट प्रोग्रामको भ्याकेन्सी देखेर चाहिँ मैले अप्लाई गरेको द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी हियर एट SecurityPal लास्ट इयरसम्म पुग्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि तपाईँले ज्ञान आर्जिनु भयो यहाँ काम गर्दाखेरि कलेजको कुराहरू चाहिँ यहाँ मेल खान्छ कि खाँदैन के भइरहेछ सो कलेजको कुरा चाहिँ बेसिकली SecurityPal-मा प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसहरू चाहिँ त्यो टेक्निकल साइबर सिक्युरिटीको टेक्निकल एस्पेक्ट जस्तो पेनिट्रेसन टेस्टिङ भयो एथिकल ह्याकिङ बियोन्डको कुराहरू छ कि अनि GRC भनेको अझै पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा कतिजना अवेर हुनुहुन्न मैले पनि 3 इयर्समा एकचोटि पनि GRC वाला टपिक हाम्रो सो यु कुड एक्चुअली टिच द टिचर्स नाउ एन्ड मेक मनी थ्रु द कलेज उल्टै यस अनि सो त्यो कुराहरू रिलेटै गर्न मिलेन कि मैले जति सिकेँ मैले SecurityPal-मै आएर सिकेको कुराहरू अनि जति सिकेँ मैले सबै कुरा इम्प्लोइ पनि गर्नु पाएँ सो रिलेट चाहिँ गर्न मिलेन अलिकति साइबर सिक्युरिटीको त्यो टेक्निकल कन्सेप्ट्सहरू थोरै रिलेट गर्न मिल्यो पोलिसिजको केसमा चाहिँ GRC डोमेनको कुराहरू चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट जुन मैले पढेको कुरामै थिएन धेरै कुराहरू चाहिँ हाउ मेनी जब्स आर एक्चुअली सेफ एन्ड हाउ मेनी जब्स आर नट when we talk about AI अब SecurityPal के बारेमा कुरा गर्दाखेरि Well, this is my personal opinion. I don't think it's about AI versus humans. It is about humans that know AI versus humans that do not know AI. AI that's a basic generic answer that I've always been getting. And that's the truth as well. It's generic because a lot of people say that. Almost a safe side answer. And then that's the right answer as well, right? Yes, there will be jobs that will be taken away, but then there will be jobs that will be not eliminated but then redefined. Okay. So नयाँ पनि जबहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यही अनुसारले अघि मैले जस्तै अब अहिले यो स्ट्यान्ड छ एज अ GM yourself हैन मतलब मैले यही कुरा तपाईलाई नै भने के मेरो जब सेफ छ कि छैन of course you know that's why you have to ask this question how do I make myself relevant for the future what do I need to learn त्यो पहिला पहिला or in terms of like SecurityPal as an organization नै relevance के हुन्छ the relevance will depend on how much we can innovate. Right? If we are an innovative culture, we will be there. Because IT is all about so you're in constant scrutiny and pressure. True. अघि मैले भने नि जस्तै मैले हाम्रो डिपार्टमेन्ट्सहरु भन्दा हामी त डेलिभरीबाट सुरु गरेको डिपार्टमेन्ट अहिले 8-9 वटा डिपार्टमेन्ट भइसक्यो हामी सर्भिस डेलिभरीबाट सुरु गरेर AI मा आइसक्यौ थिंक अबाउट यो एकदमै 4 वर्षको 4.5 वर्षको दौरानमै हामी कति धेरै इभल्भ गरिसक्यौ नि which also means that SecurityPal को DNA नै हो है त्यो इभोल्युसन त्यो इनोभेसन भन्ने so I think we'll be fine. Hello Milana ji. Hi Jay. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. So मलाई चाहिँ तपाईको टिमले के भन्न राख्नु भएको थियो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट तपाईले सम्हाल्नु हुन्छ इट्स very important department for SecurityPal हैन what do you have to say on that? Well, I would say for any organization to run, every department is equally important. The हाम्रो चाहिँ is one of the largest department in the organization and it's also the operation heart of the organization, so maybe that is why. What does your department do basically? So just start with our department name is customer operations. So like I mentioned in the very beginning, it's the heart and operation of the organization. So any request our client like service the major department ne ye department and so. Okay, so तपाईकै बारे personally कुरा गर्दाखेरि चाहिँ how long has it been that you've been associated with SecurityPal? It's been I think October ma चाहिँ 4 years and 4 years. Yeah, that's a long time. Almost company जुन बेला स्थापना भयो तपाई त्यहाँ त्यो बेलादेखि नै सँगै हुनुहुन्छ कम्पनी सँग हजुर हाम्रो यो नयाँ बिल्डिङ हो यो भन्दा पुरानो बिल्डिङमा देखि नै सँगै छौं सो ग्रोथ कस्तो भएको छ त कम्पनीको त ग्रोथ राम्रै देख्छु तपाईको ग्रोथ चाहिँ कस्तो छ त मेरो रिफ्लेक्टिभ क्वेशन आई लाइक इट मेरो personal or professional, I think both ways I've grown a lot. It's not something I say to myself, but I think people around me also have the same thing to say. Alikati skill wise ma bhannu pardakeri chai I've become more confident as an individual, have learned to position myself out there in the crowd, have been a lot patient because I have a team with over 20 members and all 20 members have
different personalities. So I've learned to kind of collaborate and coordinate with all of those individuals and many more. So I think I want to say it has made me more empathetic, but I don't think it's for me to decide, but rather people who I me to decide, since I'm talking to you. So Minolma ji, हजुरको job description लाई define गर्दाखेरि चाहिँ major तपाईको personally चाहिँ कस्तो छ? I know we've been talking a lot about job description, but to be very honest, मैले चाहिँ personally कहिले पनि एकदम dedicated मेरो job description मा के छ भनेर चाहिँ गरेको छैन. I think it's more around what does my role say and what are my responsibilities and what more can I do. So specifically about your roles and responsibilities. So अहिलेको लागि चाहिँ customer operations मा चाहिँ there is a team that I'm managing called Foundation, which has around 50 clients. So 50 clients को portfolio चाहिँ I manage. 50, yes. अनि अर्को चाहिँ customer support is another functionality, one of the critical department or sub-department of customer operations, which is also the frontliner of communication or client request or operations, frontliner of operations. त्यो पनि I manage. And the third functionality is onboarding. So our customer operations मा चाहिँ any individuals or new members that we hire, my responsibility is to ensure that they are rightly so transitioned into SecurityPal and onboarded properly. Third one, third. I mean, we are so uninteresting when it comes to designing those, naming those rooms. So I mean, just first, second, third one, design the so let's not think too much. Just say 1, 2, 3. Spaces are already like why? Some people probably are working from somewhere else. You know, some people are having lunch. Yeah. And some people are inside in meeting room somewhere. So. Hello, Sanjay हुनुहुन्छ? Sanjay sir. Sir, हजुरको परिचय हाम्रो दर्शकलाई? So मेरो नाम चाहिँ अनुज आचार्य हो अनि म यता SecurityPal मा काम गरेको चाहिँ more than 3 years भयो. So मैले चाहिँ यहाँ नेपाल साइडको whole IT operations हेर्छु. So अनुज जी नेपाल साइडको IT operations हेर्नलाई मात्र कतिको हेक्टिक छ तपाईलाई? हेक्टिक भन्दा पनि अब यस्तो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ भर पर्छ. त्यस्तो हेक्टिकै भनेर त मिल्दैन, तर हाम्रो चाहिँ एसएलए अनुसार चाहिँ कामको प्रायोरिटाइज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै 9 to 6 भन्ने पनि हुँदैन, तर रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ अगाडि पनि हुनसक्छ अथवा पछाडि पनि हामीले चाहिँ बस्नुपर्ने हुनसक्छ. यो डेमोक्रेटाइज जुन तरिकाले तपाईहरुले यो सेटअपहरु राख्नु भएको छ, लाइक डज इट एक्चुअली ब्रिङ आउट द बेस्ट from the people? I hope it does. I hope it does. Actually sort of like, you know, make people like take it for granted. What have you seen? I don't think we have people that take this for granted, and then I've seen enough where this has helped people. सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ के मान्छेलाई, स्पेशली यङ मान्छेहरू आउट अफ कलेज नै आउँदाखेरि चाहिँ, बिकज अल अफ सडन ओपन कल्चर, यहाँ त हायरार्की नै छैन हैन, अब के गर्ने म, अथवा म यहाँ बसिरहेको छु सबै काम गरिरहेको छ अथवा सबैले हेरिरहेको छ के गर्ने भन्ने सुरुमा गाह्रो हुन्छ. देयर इज अ बिट अफ द एडाप्टेसन टाइम that people take. त्यसपछि चाहिँ people get used to it and then this becomes the normal, okay, and this becomes the standard. Like अब माथि जाने के हो? यहाँ PAL wall भनेर देख्छु म हैन. So what is the concept behind PAL wall? SecurityPal मा PAL भयो, PAL भनेको साथी भयो हैन. अनि यो चाहिँ PAL wall I wanted to, मेरो पहिल्यैदेखिको चाहना थियो कि a PAL wall which is basically just fun, right? And त्यसपछि सुरु गरे हो. So we just created this, let people go crazy with it. So you'll find all sort of stuffs here, right? अब हामीसँग family month भन्ने हुन्छ. The family month को few pictures हरु छ मान्छेहरुले आफ्नो family. You can see a few people that I'm pretty sure you know. Monac, and we can see also me dancing there. Pukar playing golf with Ambassador. Pukar and Raja Samal, like everything. People can put anything they want that's fun related to us, every single time you come here, you'll see something new going on. Okay, so it's that's the painted. Yeah, that someone has painted as well, and it looks very interesting. Look, there's like upside down. Okay. People I see, सबैजना ल्यापटपमा एकदमै ध्यानबद्ध रूपमा काम गर्दै क्रमबद्ध रूपमा भनौँ न हैन. So how what happens here? A lot of work related to security, related to innovation. A lot of partnership taking place. Maybe there's someone from data team, there's someone from engineering, there's someone from security teams of like coming in to solve problems. And हाम्रो चाहिँ day to day नै stackमा काम आइरा हुन्छ. And then we do a lot of like SLA sensitive work. That's where you see a lot of people collaborating, taking the
the work forward. Yeah, that's like this is a very happening time right now in terms of work. Especially people will go for lunch. Especially people will slow down, maybe play a game of pool, or we have a lot of board games. Right. By the way, chess, bakchala, you can see people doing that. But I'll say maybe there is a lot of SLA sensitivity around, especially this floor. So you can see that people working. Where is your office? I don't have an office. The GM does not have an office. No, well, I hope that I have a place to sit at least. So we designed this place for 208 people. So we are 210. So means I have to find a sukul now. Hello. Hi. तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम श्वेता श्रेष्ठ. So तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ security pal मा? I'm working as a data analyst here. It's been a little over a year. So सबै कुरा डेटा नै हो भन्छन् हैन? कतिको गाह्रो छ डेटा एनालिस्ट तपाईले जुन चाहिँ कस्तो खालको डेटा चाहिन्छ, बिग डेटा, स्मल डेटा के भन्छन् हैन? So what is it like? I have to be very honest here. मैले चाहिँ environmental studies पढेको in my undergrads, and त्यसै नै मैले पनि त्यस्तै कुराहरु सुनेर नै I thought like it's high time like I start working around data to get to know like what actually happens in the data team. त्यो भएर चाहिँ I started out here. It's actually really fun. It's usually working with numbers, but also like telling story or building a story around that number, because if you're not able to say what exactly those numbers represent, those numbers on itself, it's not going to be as much of value as it could be with like story. एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको चाहिँ तपाईले अघि नै English is necessary भन्नुभयो नि. What for those people who are weak in English? They just need to want to learn. We will invest. Oh? Yeah. So we have partnered with English for All भन्ने लाजिमपाटमा छ. They also came into our office to help people with business English, for example. So म सिक्छु, म गर्छु भन्नु मात्रै पर्छ. We will invest. The sad part is अब जस्तै जेसुकै भए पनि अंग्रेजी त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भयो. हाम्रो कोडिङै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो. अनि हाम्रो कस्टमर्सहरु चाहिँ प्राय जसो अमेरिकामै छ भनेपछि त भाषा त चाहियो नि त. अब जसै हामी तल्ला माथि गइरहेछौँ हैन, र जति काठमाडौँको भ्यू अझै प्रष्टसित देखिरहेछ, पहाडहरु अझै देखिरहेछन्. Why just Kathmandu? Why are we not able to go to Pokhara, Viratnagar, Itari, or Chitwan, or any other cities? Like, what keeps us stick to Kathmandu basically? That's a good question. That's a question I keep on asking myself. Pani जस्तै म आफै पोखरा गयो हैन. म नै पोखरामा बसेर मस्तसँग हिमाल हेर्दै काम गर्न चाहन्थे होला नि त हैन. तर कस्तो छ नि हो लेक साइडमा having an office at Lakeside. Wow. Well, hopefully work gets done. तर यस्तो छ, you like it or not, Kathmandu has already a reputation. Kathmandu has already a market. People with ambition, people with love के गर्छु भन्नेहरु चाहिँ अब काठमाडौँ नै नहुने जस्तो भइसकेछ के. So there is a lot of like त्यो इन्भेस्टमेन्ट देखि लिएर सबैको त्यो डेन्सली त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ काठमाडौँमै छ. काठमाडौँबाट बाहिर जाने बित्तिकै के हुन्छ त त्यहाँको बेस्ट मान्छेहरु अलरेडी काठमाडौँ गइसकेको हुन्छ, if not outside of the country के. So that so that's why companies like us are forced to be very focused in Kathmandu. I also see that it's slowly changing. There are a few companies outside of Kathmandu that are starting to do well, that are starting to also retain the local talent there, and also give really good career prospect to people. त्यो हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुन्छ. It will take time. I was looking at the net, and then I stumbled upon this post. अब संस्था चलाउँदाखेरि opportunities पनि हुन्छ, challenges पनि हुन्छ, strength पनि हुन्छ, weakness पनि हुन्छ, threat पनि हुन्छ. त्यसैले SWOT analysis भन्छन् होला. So यो क्रममा चाहिँ तपाईहरुले challenges face गरेको कुराहरुमा one of those things I saw was you मात्र नभन्दा the team, the whole organization getting criticized for its the way the work culture and everything. Since we are at a work culture content right now, what do you have to say to those things that have been surfacing on the internet? One thing I hopefully you sabai tour garदाखेरि what you saw and realized and observed, Jay, is so we know what we want to build and we are intentionally building it in everything that we do. Okay, अनि त्यो सबै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ not everyone becomes a fan, not everyone likes it, right? So that's where sometimes people will say things that you त्यो जहिले पनि हुन्छ है. That's part and parcel of growing up. That's part and parcel of being in the ecosystem. We always take feedback very, very seriously. We always
listen to people. We always ask what we can and how we can improve. त्यो सबै गर्दाखेरि I think all that was very unfortunate, especially in bad taste, especially because they were being very personal with people and stuff. त्यो छ तर त्यही भएर पनि we also felt the need to put any statement out there, so we've already done एउटा हाम्रो official statement there, and then people have appreciated that a lot. मलाई हाम्रै टिम मेम्बर्स पनि म स्पेशली युएसबाट फर्केपछि दे आस्क लाइक दाइ यत्रो गरिरहेछ यत्रो भनिरहेछ यहाँ तपाईँले किन डिफेन्ड गर्नु न भन्दाखेरि लाइक I'd rather preserve my energy and then invest in something more productive भनेर भन्थेँ कि. So that's what it is, we want to, our reaction to that was that official statement. अनि अर्को भनेको we are now even more open. जस्तै हामीले गरिरहेको कामहरू जति छ नि, it's even more transparent, even more open. We are even inviting more and more to ours to our SecurityPal के जस्तै हामीले ओपन डे गरिरहेको छौँ, अरू स्टोरी छ हैन, यत्रो धेरै इकोसिस्टमको इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो भनेको त हामीलाई एक्सपिरियन्स गर्ने त कति धेरै छ नि त. सो होपफुली विल अल्सो have those people experience SecurityPal in a good light पनि. Yes, like I said, तपाईको भने बुझ्दाखेरि चाहिँ आफूले सक्दो गर्ने सबैजनाको चित्त बुझाउन गाह्रै छ र झन्डै इट्स अ मिथ टु स्याटिस्फाई एभ्रीवन. You can understand it that way, तर त्यो भनेर फेरि आफूले राम्रो काम गर्न छोड्ने चाहिँ होइन. आफ्नो बेस्ट चाहिँ जहिले पनि दिनु पर्यो, इन्टेन्सनली नै दिनु पर्यो कि. तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ देन where do you want to spend the energy becomes very important, especially at my position. The kind of thing it gets me to a saying, a Hindi saying that कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बीती बातें बीत जाना रहना भने जस्तै. On that note, it was an amazing experience talking to you and to what you're intending to do over the years, and probably a few more decades to come by. Century नै भएन. No, thank you so much. I think I'm really glad that we are finally able to do this. I remember 2.5 years ago there was this conversation. So you're doing त्यतिखेर info developers. Yes. That was the first one, probably one of the first ones. And you reached out. We were not ready त्यतिखेर. Now we are ready. And then we're doing it, and thank you so much for still keeping us in mind. Yes, thank you so much for this like fun program. Hopefully it was as fun for you. Generally I'm not a big fan of doing this, because SecurityPal hospitality ones, okay? Every time someone new comes in, we always give people a tour and then help them experience our culture and also understand our story. Okay? Because I've been doing it again and again and again, it just felt natural to me, and hopefully this was also fun to you. Thank you so much. Of course, thank you so much.